Foli anitanu hamo tagadi bela jilema ni sanga in konna la ka befo ka bela jile barkada an label kala bela jile ni ka se fara an flel kala bela jilinka femi shirifuka ma magonya kenen ya chokoto ka ni masabain ka JB ame yoromina ode sijo kadidatul kubra alakira sallallahu alaihi wasallam sijo bami to dale do am so sanuma no ya on reba sanuma to manye ne kadidatul kubra e ambe okono bi ananga prezamba karamo Adama Jara kabo hippodrome na anale be nyogombulu bi nalaka jey amba fo Adama yi aka fodi ke kanyeshin kan mo ni flel kala belagide ma femi okofe amiso ka do anga bara okonna la karamo Adama ko ribashtila alhamdulillah demayad baswaitula bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله أم على دلي على جماعة خير دام آمين 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 بعدين كن بقى كلنا بلا جريفو كبلا جرين دو كلام الله إن شاء الله وجارني نعم صلاة كلام Adama نعم أمي سنكيفو إن شاء الله كي بركدا أني ولي كيا جابي Adama bana dama dobin bi akada nyanga nyogo hakila digola kadaka moko chama be banami ka cheni changa bi da moko chama tato dora ko kato afrafe frautin ku abeto frai mo wore ta do bo an amita rod mami senyorad me Adama femi tension ni yere ni tension bana kalche jmenyi alhamdulillah tension bana do akaleme ka labole ke farajela farafina kam follow antuma foko fentiki banado mais alhamdulillah bi kona bi abal fantana fantana be famana abe kadu fantan wera mabi teme famo ka parce que moyen be fama wi kata Europe ni Asie konna na katu era frake bo fantan kone a moyen to lui donc le de to frase si do belitala o fonom ta wolo ko kololo werela fonam ta wolo kololo wala ona ta wolo dora la tuguni ta parce que frafik to frère fon fembe avec bela jele effet secondaire do ba bek la inconvénient ba be ko fe sobe avec donya plaga dore fena tuguni ah oui amata esade donc banamindo am se ka fo to wura nuka kunye ini ma se ka solution so tawira ma nyalala ma se ka nya foi sorala ko be fendo fo kam ko hakiri sigi o frado dima yani akima hosa ya fam so kalma dima non ta fratu ere bulu parce que a des problèmes mouillés allez bi joli la banade do joli sona sera fla de besona sustol and diastol kelebe obi joli sama do songono kelebe obi joli fie ka bo farkolola kata farkolola bo meme joli fie kata farkolola il faut qu'aller ka barakata ke minute kilo ale bi joli fie ko bi oro de ke minute kilo chaque seconde abi joli seri kata farkolola donc farkolo bi nena kili no ode sisa donc hukumu konna na lepse ka yele ka tarse bi konontoma abe barakati nyenike alse ka yele fo bi konontoma mais na temeno niveau ka abe nyenike bon mimi duma problème fona bo on fait il faut pas que ka na gera nyogona juice par exemple ni tension ta chamamba foko 12 8 oluka so nyogona kojugo oluka sur nyogana mune kanga du ça ni ba fait ka tension re ka norme et il faut que 12 clantiers du test ici donc ni a 6 ni a quel mois avec 5 walma ka quel fara avec 7 donc tension de ta 12 7 walma 12 5 ça veut dire clantier ka do ma walma ka ile ni kele walma ka ni kele donc ka kera tento il est normal là mais ni atora ka temo ka nusuru na nyogona dondron kana fla ko sanfeta imachande ni anana 12 10 là non ni farate tra bébé donc ma tata ko sameta la ba donc au fond do vraiment a cheka jugo bon fendo be abe ko mo furu dia furu sene fi ni no ko de be ka koro abe sumami nye bon fendo de fona ba le jidi wait me voilà to bu ba fo ko au delà qu'il faut manger
un peu salé. Ni bi dumuni ke ni si sera sambina ni ma ibi jije ka dumuni ibi ko ko ya ala hal na suratila wala bana kumbe ka fsani bana fragas chedo fora ya fam ni kon dona sambina ni na ibi jija sisan hali shufe ko dumba iban deme ni bi se ibi shufe seri ki talai seri ko kana kala sugoro kana kala agansanga mi galsan o kile fait ça na ka no ma bi ko wala ko sabe mais chauffeur be ko effecti donc ka ala fait ni itaro retim kan e se ka merci là ka so eni tension mata côté kele fait parce que le problème c'est que nie ko la ale ni nie te fankele non ale se ki mi ka so ati so mo fashira mais munu fana ba ko anga dumuni kata wore fana dono o de lango koko ani tulu o de se ka telia ka se moma najini mi fodo tala najini bala mais comme do balo da nanda do la nana do balo da ko ay bana fraga fana do kaka fendo fana femi before anyo le fongo tulu ani koko mo ko farati o de la ko se tulu modi ka chane tulu le mambe anere ngula mambe aji sala be tulu ya chara ko tulu chara o re de nana ni bana chai parce que tulu re mai moma wanga dumuni shitikan tulu tala dumuni shitikan tulu tala fengele mi re bidum mala ni tulu tala fana kara miniji nda tulu banga fembela ababela bo ayere fana fe ko ni mo ko ni buya na ka farkolo siga droko e blara herela kasore bana de au contraire de boya bana e au contraire de voilà donc au fait munundo anga hakili to anyere na akacha ala fe ini waka ibseka wakati ke balula kasore ni bana chama ma nyogonye parce que hali hépatite noufle abem soro fin de tada tout le de sigi bien dala donc wo ka la magali gelea donc non nana no ka la magali gelali o de ke sababu ka fin chama provoquer farkolo la bana kele alipse kana ni bana tanyu hadama den farkolo bana dengele saka ngulo ni mi abitambo ouais ni makwama mais ni bi ni faire nous éviter en fait quand fin damado mo fo a sabana bi se ka mi fare boluka mi se ka sport fare boluka farkolo nyana je akera boli esa o kera tama esa o kera basket akera jila nonio ni beka farkolo madame ambaye a chef fasando be fa am ya nyokona mais amay tension mo lumene si afsilete farkolo kuma ya dorona no de fongo ni fendama ne bi ko walo souffert ali passer ne ba fo flafla manani abi sorode tiana flow fasale adama sani tension me mo mina sa wal ma nga ke tension la ti mo mina o kanga mune matra fasa yiri la soni tension ko kana alhamdulillah ni tension te mo mina ne be fe ka kisi tension ma e be yiri bashi ma woni nyini yiri munu ka bashi kuna man ko tede munu ka bashi bashi ni kuna atikele ni voilà parce que gun ye qualité damadowi antina ndado bela ko wala comme ambe hakil ma be bolu fam ni ko ni fem bashi ma fura munu ka bashi fura kuna man ko te fura munu ka bashi misala ina fo kele misali la ina fo yiri do bo ba fama ko comment on appelle bashitola sone jam kan banche ambanda dola ora mani tension mo mi rebbi fay mo mi redikun o tigila mo masna yalma ati fari sega chukula way mo fari re chien wal ma mo mi fari re sa dare o ti yiribi mim sa nyati mawa alhamdulillah wakati de bala parce que des façon nana ce niveau de la solution tala ni tension konia Mogobi kateme sankelen ka doro solution foi tula na mogobi kateme sankelenga no na ta no kan doro c'est fini o ya kele problème ati ça des fois ici ça maintenant quand ma c'est sama problème c'est ka abseka résolu abseka rema que ça soit kere dadi de kana o kere ifa ibolo de sara wa kere c'est de sara o kere fait on fait ni amake sane soro solution bi sorala yiri de pseko barake yiri de pseko ke alhamdulillah o yiri no aba mini wa aba tobi de wo abeba la iru glane mambolo munu me massage yereke do be mi do be wulu be mu awo
do re bubu amana ke to no sera awma nyabi sorala anya min fode aka sora ma sanso afo tension ibi sans fla sans ça va bien ko adona ayote okote obara ni tension ga mo bindoro kwama munu ma ngedo ka gera wala ni bana wa na la sonama solution swala o jaranye karamugana ma resi ro benino hippodrome misriba ni austra yenno kateme ola abna se kulanga fenno wi fere carrière dala abido carrière kono drabshinga balontan terrain na o sela ndabara ma weli aka naga judustra la au ne rama jarabi nyokonye aka naga judustra flene flado 66 83 29 54 bioro an woro bisheki anisaba muga ani kononton biduru annani 66 83 29 54 adama jelaka nega jusra flana 79 43 75 83 biolon fla ani kononton binani ani saba biolon fla ani duru bisheki ani saba adama sona ngata bana flana na mogo do bien san tension ma tigi bi ebisega demet mendi atigima atibisega minka ayren na gakoro abisega na fasro mina bana kono alhamdulillah am si antumina yiri mi fongo yiri mi kabashi o yunkunai nguna alema kuna na kabashi di ya famu donc ni tension mo mi bi yere koro bisega telia u yar ubi akani bi alni ka kungulu dimi chara yere ba do bi ka nyana ni kungulu dimi ki soro ka cha parce que ale temesha ni damadore abi la nyana mini kungulu dimi misani mi chaila donc yere ta famu chugosi kungulu dimi furatsega le lajo donc bi guna fara de nyini ka daji ati tobide iba daji iba mette mi ver nyen fla soma souffert akacha ala fait des clés ça va soro na ma régulariser anyana otabande okon ba régulariser doba kalafia di segatala ngani fa ka bansa ibsa sungoro inshallah traitement de bidima bisera ka traitement sui ado bi tension ko koni ko haram fa alkiyama parce que tobo ya ira katiba farade be ka sora be ba abeba akuntiyo nchedo anana de iga nyarma damine fokata se wakati jama amadeli kimine wakati do de la nana ye ko tension bila pourquoi pas se ka ye kapse ki bila ay kira ira fa ko bana frabala donc nana ko na bita sigatola voilà abu frake ka boimpi ni Allah taala ka ye ale razo ko tension ke tension yere la sigatala o ambena tension ala kan beke shama adama o ko famita bana flanana ko jaka dide dungo do ka she dun ka saka dun ka dun dama dun wala ta la wolo jabati la de jalla won ta wolo fere la ala ni bana fla akachala ni tension mo gamina doron e bi jabati fana la jalla no fla tension bi yenga ke jabati wala jabati fana da matadi alhamdulillah ni ngali nyana tension be mine e bi se ki ganyara ma ken tension ka so jabati be mine mais ni jabati mine doron tension mina asa yina magan tension jabati tala men jabati kon na dron isi tension be no ibi de bene da kale kono abena fura fo ital mo fa be kila nyona ko ko ni dia muso yoro balu ko do be bulu chebe siga to fo mo chogo de la tension de jabati de muso tension e che ni jabati kon tara tension bitan no fura fo ital sigatala donc lu taka chogo de we mais jabati re fono ale bana mi ni abi soro tniefe abi mokela walma abi fala walma abi bala walma abi momso atmi olu sira dola ale se ka soro o sira ofe ensuite abi se ka soro dumuni dunta ofe ina fo sogoro ma fe unchi ali abi se ka soro rufe ensuite tulu mi ni muso ba mo produit tulu sogoro bala tulu kelengele anya kacha mande alipse ka lase mo ko fono ala manja muso wa tulu muta kelengele ado mo shi boda wode bala oche washi jibe bo o bora to mna fe wore bise ka do afa oche
ado yiriba were bolo sorom de do yirimugo de do abi sorom tila ka so ma opera e ma so abi do si boda o de abi bana bela bo ne afa mo fra be to fra la anyo na be fa la mais seulement problème mo e am bana nyere ma lade no chi ami se ko ni muso re bana ni tra fra don to bala aba ka bana ki ma fra ke e ki ma tele la tamsola muso do hali de ni dem bana ni na daga sigi ko chenti ka gele obo fo de obo fo ala kana cheje kana sare na din sare bulu ba fo ko ada wa kama ka bo fo kama tana la sola docteur sola ada wa kama donc o be mu parce que amaso anyere andali taire da dama mi fatu docteur sola akacha mu bola fuiti bola ambo da ala ko mais ni do sana fara fara la ko o yoti ya da wa kama bifo donc amano donc diabète ni banay fana mi soro ni sira nu fe tiriala ya fam e knie walma dumuni walma moni tulu non se ka soro mais bana fana do alhamdulillah développer li katiri parce que alipse ka problème chama na se mogoma diabète alipse ka problème na hari i faratila da do ka boila ka diabète toila ka cha ala fe furake mandi ni joli bori la bo odila to furala ni joli boru la daro o li fuyi do ko ka tike abofo ka soro abi furake yoro ni kele fara fala ka soro amakeni tikeli ubi mo chama senti ko be ko bolo tike solution ta fara finjiri la me ba ko fura no ko dozi ta la ko ibe maka ouais mais ado ija ko nyana ma yere fendo de ame suudi kono bebi ka marchandise mangutu oche do de tala goshi pour que ka do ta ita ka se ka par exemple c'est ça et nana mo mi soro sugo kono na do ni do to buka fura na soro fembe bi ka fer donc pour que lo ta ka nye soro fu ko anta de la goshi ko la kerefe oche mais mo ni bi kalama iti fura fo idi mo ni ma suma hake kala oche parce que muna hali jimi namba mi ni temana hake do ka bi kele adu yerebi mana jisi gidala ni sera hake do langi ba bu idala mo to fiyo bo fura fono la même chose fura dila fono ba jati de mine quantité mi ni ka kunga ta soma quantité mi ni ka kunga ta midi quantité mi ni ka kunga ta souffle donc o de bi jati ka dima o traitement de iba ke ka se dogo kunkele wala ka ta se kalo yiri ka ma o de bi ke sababu ka bana ta ka bo ifar kulula bara nu be kete ni kun fe bara ote mais o bi mo goshu hakilla ni ya fo mo kalamba surtout malien ni ya fo malien kalamba edo ko farafin fura do abi folo ka fe folo mi fi o dosité farafin ko fara ko do sala mo bifo mais ka soro dozu be ni femel halisa ise na samra pointir balo nenda boroge nago mango fra ka ngo ko safna ngo ma trike ka ke boli ngono kami pop ko mo faka ko bna va ki tega fanu va ki nela ka kida ngono kami ouais oyo ka famu nonte ka damne 77 la kata se 90 ma mo wololo konnana ibe be yani mi ba mo ko ali dereni me ko ka ko la u ya munana hakili de mbuli for chaque fois muna parce que quand nous faisons nous tambolo am mo ko aussi ulu ka from nous ni ko safne kire abse ka bana tan ani shekin furake adama de far kolola Allah akbar mais unumo if ala goshi ka mo farala fura munu glane mbulu ka detail on ti marché ajati mineke folo mo be kalama ni tintara docteur sola iga ordonnance na sebena na chara fura kurufla wal masaba parce que ukoko bana kele ne bila fura kele o de bana fura to fla o bi demendo fura yuma na me fama ya pharmacie mais c'est ça ordonnance ko fa ka nyefa docteur sola la bi tongo ordonnance fla sabadi bina so ma tabna cleve tabna o shift tabna voilà mais kasoro ni shite an bana nyere de la sono ko safne nya fera ko aklimi bana tan sekin de boy bana tan sekin an bayanga dimsena ke malikono pa ko kona ni vakin samia mana se ni vakin de tumi dimsena ni bata se mais una na pression kan nango kante barake amiso ka foto mo amiso ka keto mo ni vakin yero ga lani dabla la suspenda atigla anga fraxe gla rola tu mais kasoro ni vakin nyo fra nyumanti parce que ni hali tension de diabète nous chara nous fembe de tununa
parce que kuna mago bɛ renfort de la n'i ya dumuni kɛ kuna ji de bɛ seri suman kan ale de bɛ suman yɛlɛmɛ ni teliya a b'a doser fɔlɔ ale ka kuna de ka tɛmɛ jala kan hadamaden ta ji ka kuna ka tɛmɛ jala kan n'a kɛra suman kan a bɛ suman yɛlɛmɛ ni teliya la première des choses ni kɔgɔ ka ca la a bɛ kɔgɔ doser k'a bɛn farikolo hakɛ ma ni sukaro ka ca la a b'a doser k'a bɛn farikolo hakɛ ma mais fɛn min don a fana bɛ renforcer de a ji de bɛ renforcer a ji bɛ renforcer ni mun ye an bɛ fura kunaman minnu dun ani an bɛ fura basiman minnu dun bon ni olu tigɛra e la k'olu bɛ problème lase e ma donc ji salasala de bɛ bɔ fɛn in kɔnɔ sisan a bɛna kɛ suman kan a tɛ se k'a doser sukaro bɛ tɛmɛ dɔrɔn ka taa i joli la kɔgɔ bɛ na cogo min na a bɛ taa joli la bon i bɛ farati dɔɔni dɔrɔn ko tension b'a la i bɛ farati dɔɔni dɔrɔn ko diabète nana parce que mun na u y'an ti an hakili la an ka fura kunaman ninnu na mais k'a sɔrɔ olu yɛrɛ fɛ yen u fura kunaman dilan mais u b'a masquer de Adama me ka kuma furakisɛ dɔ b'u bolo ko Cipro a don a kɔrɔbɔ ko ye i ka Cipro bila da kɔnɔ i k'a ɲimi k'a lajɛ Adama Cipro kelen tɛ dɛ tubabu fura bɛɛ ka kunna i b'a sɔrɔ a daminɛni sukaronin b'a min fɛ hali fɛnkɛ tɛ nin yan omeprazole tɛ nin yan a ka ci da kɔnɔ i k'a lajɛ a ka kunna ye kunaya dɛ fura ninnu bɛɛ bɛ ten mais sɔrɔ a daminɛni i tɛ kunaya san u bɛ sukaro de mun o la u b'a nɛgɛn de donc parce que n'u m'a nɛgɛ u t'an sɔrɔ f'u k'a nɛgɛ de k'a yira ko kunaman man ɲi mais k'a sɔrɔ olu bɛ ka baara kɛ ni kunaman ye a se ka marcher ni kuna hadamaden tɛ se ka taa ni kunaman ye siga t'a la donc ko in bɛ nin cogo de la mais an k'an yɛrɛ dɔn an ka segin an yɛrɛ ma an ka segin an ka yiriw ma foyi t'an ka yiriw bɔ jabɛti a fura tɛ tubabu fura la calmant de b'a la a kɛra piqûre ye o a kɛra sukaro kisɛnin ye o a kɛra comprimé sugu o sugu ye u b'a d'i ma de en attendant yanni waati dɔ cɛ mais k'a fɔ k'u bɛ fura de d'i ma u k'u bɛ docteur bɛ se k'a f'i ɲɛna ko nin kɔni bɛ jabɛti bɔ i la o tɛ yen k'a sɔrɔ fura caman bɛ farafin fura la mais adama jabɛti yɛrɛ taamasiyɛn mun de ye hadamaden na jabɛti ye bana ye jolila bana don a fana bɛ sɔrɔ an y'a sira minnu fɔ a sɔrɔ ka di ninnu fɛ mais i b'a dɔn cogo di ko ale b'i la i yɛrɛ b'a ye i kolotugudaw bɛ dimi sen tigɛ kɔnɔna bɛ kalaya i bɛ ɲɛnamini i b'olu santi depuis i bɛ commencer k'olu santi n'i ka keko i bɛ gɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la bon dumuni t'i diya i da kɔnɔ i kɔni i bɛ ji de min hururu ji kɔni i bɛ ji min cogo min na i bɛ sugunɛ kɛ ten i bɛ ji min cogo min na i bɛ sugunɛ kɛ ten bon n'i ka keko dɔrɔn teliya i ka dɔgɔtɔrɔso ma gɛ i ka taa testi kɛ k'a lajɛ n'i y'a testi kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ kisi mais n'i ma farati ka i yɛrɛ n'i y'a négliger n'a y'i don koma na a bɛ se ka problème caman lase i ma a bɛ problème caman lase i ma mais ale yɛrɛ fana ye qualité fila ye sukaro caya ta bɛ yen mɔgɔ dɔw la o de ka ca a fɔ ko hypoglycémie ani hyperglycémie caya sukaro caya ta ani sukaro dɔgɔya ta mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ka sukaro de bɛ jigin kosɛbɛ fɔ kuma dɔw la u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka sukaro nɔɔni ka k'u da kɔnɔ donc o bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ o de la n'a problème b'i la a ka ca ala fɛ n'i sera ka se dɔgɔtɔrɔso la k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an kɔni ye farafin yiribɔlaw ye an bɛ tɛmɛsiɛnw de dɔn mais appareil t'an bolo min bɛ analyse ninnu kɛ mais n'i sera k'i ka analyse kɛ k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ an ye k'a effacer ka bɔ yen an kɔni bɛ se k'o kɛ ni Alahu taala ka ɲɛ siga t'a la ala k'a ɲɛ ka d'an ma Adama Jara ka nɛgɛjuru sira Adama yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ yen hippodrome ma n'aw sera hippodrome misiriba kɔrɔ a bɛ dɔn ko Babani ka misiri wala Babani ka so kɛrɛfɛ misiriba min bɛ yen a bɛ sin ka numéro wele dɔrɔn aw ni Adama Jara bɛ ɲɔgɔn ye numéro 2 dala kelen 66 83 29 54 66 83 29 54 walima 79 43 75 83 79 43 75 83 an taa mama fan fɛ mama k'a bolo yɛlɛma sɔɔni n'ala sɔnna ma sɔɔni sisan an bɛ tila ka segin ka na studio Kadija Kobura kɔnɔna la ni masa in ka jɛ mama i bolo yɛlɛma
o t'a la